किंतु आपण कहिले बोली विरोधी दल प्रमीला मल्लिक आपन को पचारिले तांको बापा किए जदि एक्सपोज हैला आपण कहूतिले काहेकि एभली आलोचना करिबा पई कोना विधानसभा को आपण पठैतिलो आपण ये गोटे प्रसंग ऊपर घंटा आधा घंटा घंटा ये दिलीप रायकर किए बापा ताकू नै करी चर्चा हबो विधानसभा काली गृह रे जने विधायक कहले शासक दल रो जे दिलीप राय होउचंती बिजू पटनायक रो प्रकृत पुओ ताकू नै कि प्रमीला मल्लिक मध्य कथा कहले ए कथाटी को एब्सेंस करा जाय से कथार आवश्यकता कोन थिला बाचस्पति महोदय मध्य सेही कथाटी को भिन्न धरण रे उपस्थापित करा जाय परिथांता पुत्र पुत्र प्रतिम पुत्र भली से सेवा करिथिले बोली कहा जाय परिथांता वास्तव रे बायोलॉजिकल फादर आपण विधानसभा को जते बेले आसुचंती कि राज्यसभा को लोकसभा को जाउचंती आपणकर बापा को नाटा सत्यपाठ रे उल्लेख रहउछि आमे जते बेले विधानसभा रे वक्तव्य दउचे मंतव्य दउचे जो विधायक अत्यधिक उत्साहित होकर एमती कहबाटा ठीक नुहे मु परवर्ती पर्याय रे माननीय बाचस्पति को धन्यवाद देवी से हृदयंगम कले से धाड़ीटू एक्सपंज कले एक्सपंज करबा पई निर्देश देले जदि एक्सपंज हैला आपण कहूतिले काहेकि एभली अप्रासंगिक कथा आपण ताको कहि पारि थांते बिजू बाबूंकर शेष मुहूर्त रे पुत्र भली बा पुत्र प्रतिम हां से मोर पितृ तुल्य माने से मोर बापा नुह से मोर बापा बोली कहली माने से मो बापा से मोर पितृ तुल्य माने जण गुरु प्रतिम वरिष्ठ लोक तेणु पुत्र प्रतिम कहि पारि थांते बा पुओ भली जत्न नैथिले कहा जाई पारि थांता जहाँ सत्य उपस्थापन करा जाई पारि थांता किंतु आपण कहिले बोली विरोधी दल प्रमीला मल्लिक आपन को पचारिले तांको बापा किए से भिन्न अर्थ रे भी पचारिले आमे से शब्दटा मु कहि परिबि नै सत्य पाठरे जो बापा लिखाई से बापा ताले किए एई सब काहे कि आसुची आज्ञा विधानसभा रे एभली आलोचना करिबा पई कोना विधानसभा आपन पठैतिलो आपण ये गोटे प्रसंग ऊपर घंटा आधा घंटा घंटा ये दिलीप रायकर किए बापा ताकू नै करी चर्चा हबो लास्ट को पुनी एक्सपोज हबो विधानसभा रे एबी पुनी एजुकेशन बिल कि कोन शिक्षा बिल रे पली शिक्षा समय अशिक्षा कोड आसुची मु बुझी पारुनी मोर अनुरोध समस्त विधायक मान को आपण को मान्यवर राष्ट्रपति महोदय आपण को आसिक एते बुझेई करी गले संख्याधिक विधायक तो बीजेपी रो अछंती विरोधी दल रो बीजेडी रो तो पाखापाखी 40-42 सदस्य निलंबित को मिसेले 48-49 सदस्य बुझी परछन तो 50 सदस्य बीजेडी रो निलंबित को जदी मिसेइबा कांग्रेस रो अछंती 14 जन निलंबित को इंक्लूडिंग मिसेइगिरी तो आपण गोटे शालीनता रक्षा करंतु आपण को नेता आपण को दल आपण जो माने दलर मुख्य पुरुखा बा जो माने मंग धरुचंती से माने कोन आपण को शालीनता संस्कार सिखौ नाहंती आपण को परिवार भितर कोन संस्कार सिखी नाहंती तो विधानसभा को आसुचंती राज्यवासी आपण को अनै बसचंती राज्यवासी आपण को सम्मान दउचंती आमे विधानसभा विधायक मान को बाचस्पति को हृदय सम्मान दउ आमे सम्मान रो मर्यादा रखंतु आपण माने सम्मान रो मर्यादा रखिबनी गृह भितरे गोटे अण संसदीय भाषा जोटा कहती अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज व्यवहार करिवे गृह भितरे जहाँ जेमिति बाहर जेमिति हुअंती हाट बाजार रे से भली परिस्थिति सृष्टि हुए एटा कोन यात्रा नाटक करिया पर्यंत हम तो कहि नथिलु लोकंकर स्वार्थ पई आपण लढिबे बोली हां सब जिनसर गोटे एमिकेबली सॉल्व हेई पारंता जदि बाचस्पति विरोधी दल नेता एवं गृहर नेता माननीय मुख्यमंत्री जदि मिलित भाव में किसी गोटे मिडिल पाथ मध्यम पंथा काढ़ते तेबु हुए तो पारंता मो कहवा कथा विधानसभा आरंभ होगा पूर्व अधिवेशन आरंभ होगा पूर्व सर्वदलीय बैठक पर 3 नेता बाचस्पति उपस्थिति रे गृहर 2 नेता रहते बा 2 जन दलर प्रतिनिधि रुहते से माने कौन आलोचना कले कौन ये कले समग्र भाव में राज्यवासी की जणई दियंते परवर्ती पर्याय एत सब एमानकर जो चली जो प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति आ हुंता नहीं शेष दिन में आ गोटे घटना था कि घोड़ा बेपार जमती कि जो कले राज्यसभा को लेकिन गोटे प्रथम थरक माने एते वर्ष पर पुणी आसला जे विधायक मान को घोड़ा भली शब्द व्यवहार करागला सेमती काली शेष दिन में अरुण साहू ये थिला जे केते प्रकार घोड़ा
ପାଖାପାଖି 11 ପ୍ରକାରର ଘୋଡ଼ାର ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିଲେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ବିଧାନସଭା କାହିଁକି ହେଇଛି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଯୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କୁହନ୍ତୁ ଗଧ ବେପାର କୁହନ୍ତୁ ବା ଘୁଷୁରୀ ବେପାର କୁହନ୍ତୁ ବା ମେଣ୍ଢା ବେପାର କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ନାନା ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେଭଳି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଅତୀତରେ ଘଟିଥିଲା 98ରେ ଘଟିଥିଲା 2002ରେ ଘଟିଥିଲା ଏବେ ବି କିଛି ଘଟୁଛି ଏବେ ବି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟୁଛି ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ବାହାରେ ତ ହୋ ହଲ୍ଲା ପ୍ରବଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆଲୋଚନା ହବ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କଣ ସେଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ଘୋଡ଼ା କାହିଁକି ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଦଳର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି କିଏ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଧାନସଭା କଣ ୟାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ କି ସେ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ହଉ ବା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ଏ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟର ମାନେ ଆମର ଝାଳ ବୁହା ପଇସାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଅୟସରେ ସେଇଠି ବସିକିରି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଇଏ କରିକିରି ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ନେଇକିରି ଏଇଆ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ କଣ ରାଜ୍ୟର ଟିକସଦାତା କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି? ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝେଇକିରି ଗଲେ କହିକିରି ଗଲେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ। ହେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ଶବ୍ଦଟି ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ସହିତ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ।